My name is Goura Loto. Goura se predstavila da je ona Goura Loto. Con voi. Con te. Con voi tutti. So I'm very happy to be here. Yes, I've been living in Damanhur for 22 years and I'm very passionate on alchemy. Živim u Damanhuru 22 godine za sad i vrlo sam zainteresirana za alkemiju. So tonight I'm gonna introduce you to the concept that we have in Damanhur about magic and the laws of magic. Danas ću vas uputiti u dvije stvari, u magiju Damanhura, u njene zakone i u pravila magije. So I will try to explain this very complex, let's say, field. I mean, by giving you connections to our, I mean, how to apply all this in our daily lives. Ja ću vam pokušati ta možda komplicirane koncepte prenijeti vam na jednostavno tako da naučite, da vam pokažem kako ih možete koristiti u svakodnevnom životu. Because alchemy actually is a branch of magic, but is only a branch of the many branches of magic. Alkemija je samo jedna grana od magije. Magija kao, ajmo reći, znanost ima puno grana. Ono o čemu ćemo govoriti je samo jedna od njih. And the alchemy that is the most important, I mean, the field of alchemy that is the most important in this very epoch, at least in Damanhur, is what we call the alchemy of living forces. Najvažnija grana kojom se Damanhur trenutno bavi je alkemija živih snaga. U ovom trenutku se najviše usredotočimo na taj dio alkemije. But let's start from the concept of what magic is. Započinjemo od koncepta šta u biti magija znači. So magic, well, is an ancient science. Actually, in the past, for many civilizations, has been the science of all sciences. Znači, magija je bila znanost u dalekoj prošlosti koja je obuhvaćala svu znanost. Znači, to je najstarija znanost koju smo imali u prošlosti. Kao čovječanstvo. And these, I mean, magic contains all the possible sciences that can be applied, of course, also on in our epoch, knowing, I mean, what magic is. Znači, ali magija se može koristiti u mnogim znanostima, skoro svima, ako znamo šta je to magija. So magic is the totality. Magic expresses complexity, and it gives the possibility to act with any kind of form. When I say form, I mean object, living being, reality, dimension. Magija obuhvaća interakciju s obzirom na njenu kompleksnost i možete interagirati sa svim vrstama formama života i ne. Znači, može raširi se na sve grane koje poznajemo. And the finality of magic can be positive as well as negative. And when I'm saying positive, it means that magic can work towards life and complexity or against it. So, znači, magija se može koristiti u dva smjera, u negativnom i u pozitivnom smjeru. U pozitivnom podržava život ili ga uništava, znači u negativnom smjeru. We can define magic as a technology that uses a lot of different instruments
elements more and more complex. So it has also an evolution in time. So. Magija je kao tehnologija koja koristi razna sredstva, razne mašine, ajmo tako ih zvati, i koje s vremenom postaju sve kompleksnije. So going back to the term of alchemy as the magic of living forces, this kind of alchemy is the most important in our very epoch because it deals with all essences produced by life. Ono što smo sad rekli da se sada bavimo magijom živih snaga, ona je najbitnija u ovom trenutku zato što ona se obuhvaća esenciju svega živoga oko nas. And here, I mean, in this physical plane of existence, so the physical dimension where we humans participate in, I mean, we are the interpreters of the reality surrounding us. At least we are one of the species who has the highest level of awareness. Znači, u ovom materijalnom životu u kojem u ovom trenutku živimo, mi samo interpretiramo svijet oko nas koje vidimo. Mi smo u ovom trenutku vrsta koja ima najviši nivo kompleksnosti i razumijevanja onog što je oko nas u materijalnom svijetu. So let's say that first of all, we need to learn or to relearn to regain the knowledge of who we really are. Because the very first instrument that we use in the alchemy of living forces is our being, our body in its entirety. Znači ono što prvo moramo naučiti ili se ponovno podsjetiti što smo mi u biti, što mi sadržimo, jer je prvi dio koji je u magiji bitan je šta je naše tijelo. So, and we are the result, I mean, our human body, our body, our not only body, but also our essence, our mind, I mean, our subtle structure is the result of a very, very long process that, have happened throughout, human history. So it is a very, this vehicle that we have at our disposal is a very complex vehicle that we don't know. Znači, ovo tijelo koje mi koristimo je vrlo kompleksna mašina koja se kroz dugo vremena stvarala. Znači, govorimo o fizičkom tijelu, o našim ostalim energetskim tijelima, o našoj snagi moći. Znači, sve nešto što sadrži naše tijelo u fizičkom i nefizičkom smislu se razvijelo kroz jako dugo vrijeme, a mi ga u biti još uvijek ne poznajemo dovoljno. So let's say that in this universe, so the universe where we are living, we have three main dimensions, and our body, human beings, are the interface to these three main dimensions. U ovom svijetu, u ovom univerzumu gdje sada živimo, naše tijelo postoji u tri različite dimenzije i kao poslijedi koristi se kao most iz jedne u drugu kroz sve te tri dimenzije. So let's say that according to our damanhurskoj philosophy, these three dimensions are the world of forms, so the physical dimension, the threshold, which is the dimension where all memories are stored, human memories and also dream memories made by living forms, humans, and all living forms on this planet. And then we have the real. The real is the dimension of totality, is complexity, is consciousness. Well, it's not very easy to define, but let's say that is consciousness.
U damanhurskoj filozofiji te tri dimenzije objašnjavamo tako da je prva fizičko tijelo, fizička dimenzija, druga je svijet, znači struktura koja sadrži sve memorije i sve snove, i treća je realnost, znači sva naša saznanja i spoznaja je u trećem. Teško joj objasniti u biti što je. So these three dimensions, actually, I mean, our body is also formed by these three dimensions. So in this physical dimension, we are exploring it through our physical vehicle, but our body hosts also a soul, a piece of consciousness, which comes from the real. Plus, we have a subtle structure, so our subtle bodies, they are they can explore the threshold, the dimension in the middle. So as you can see, in general, we can say that our entire being can be in contact with all these three dimensions. Znači, naše tijelo kontaktira sve tri dimenzije. Znači, naše fizičko tijelo prezentira u ovom trenutku na fizičkoj razini. Naše tijelo sadrži dušu. Duša je dio iz realnog, iz zone realnog. I treći dio je da naše tijelo je omotano sa energetskim suptilnim omotačima, više njih, i s njima možemo putovati i upoznati ostale dimenzije koje spadaju u memorije i snove. I na taj način naše tijelo može iskusiti život u svim trim dimenzijama. So the thing is that let's say that throughout the course of human history, we've been focusing, well, in different times, to different part of ourselves, connecting to different realms. But in this very epoch we are going through, the majority of us is focusing on the physical dimension and on rationality. So we're using just a tiny, tiny piece of who we really are. Znači, kroz povijest čovječanstva ljudi su koristili te tri dimenzije na različiti način. Fokus je bio u jednom ili višem ili u nekim drugima. U ovom trenutku dimenzija koju najviše ljudi koriste je ta fizička i svi su koncentrirani više na mentalnu fizičku dimenziju koju koriste najviše. So, and we have completely lost the knowledges to regain, the use of, to regain the use of our subtle structure, our astral bodies, our energy flows, our chakras, energy centers. So we've lost the knowledge of all this. Plus, if we do not identify also with our soul and what our soul deeply feel and desire, we're not in balance. U ovom trenutku je čovjek izgubio kompletno znanje i sva iskustva koje je imao sa našim energetskim tijelima. Ako govorimo o čakrama, je ono sve što naše energetsko tijelo nam može dati i čemu služi. I pored toga izgubili smo poveznicu i komunikaciju sa našom dušom. Tako da na taj način nismo u balansu sa našim tijelima. And this means that if we're not in balance with the three main parts we are made of, we are not connecting to the universe, to our universe. So we will mainly feel disconnected, exploring deeply duality, oppositions within us, and not integrating all these parts. I zbog te neravnoteže, ta tri dimenzije u nama, mi živimo u trenutku kada je teško osjetiti sve, znači živi se u dualnosti, između jednog i drugog vuče nas na dvije strane različite, tako da nemamo cjelokupnu sliku stvarnosti.
we need to regain the knowledges and the practice to reactivate, all our parts, and to be a creative and active, let's say, and reestablish a creative and active relationship with the universe, with the laws of the universe, and with the different parts we are made of. I zato je potrebno da se podsjetimo, da naučimo i da izvježbamo kako se naše tijelo odnosi sa univerzumom, kako se naše tijelo odnosi sa energetskim tijelima koje imamo. So our universe is the result of, let's say, the meeting of different laws, and each object, each form, not only object, but each creature, each living being and form is made by a specific percentage of these laws. Znači, u univerzumu postoje pravila igre, znači zakoni. Svako biće, svako materijalna, živo biće, svaka materijalna manifestacija na ovoj dimenziji ovisi o tim zakonima i različiti zakoni utječu na različita bića. So we can say that because each object in this universe and each living form is made by a different proportion of the same laws, that each object is a fractal, is a mirror of the totality, and is reflecting also all the other forms. I zato što svaka manifestacija života, svako biće ili svaki objekt na ovom materijalnom svijetu sadrži komadić, dijelove različitih pravila koji sve se udijaju u jedan jedini, možemo reći da oni reflektiraju kako mali komadići ogledala jedni druge i da se jedni u drugima mogu vidjeti na manjem spektru. So when in magic and in alchemy we say that we work with the law of like response to like, is because similar frequencies respond to similar frequencies. I zato u alkemiji, u magiji možemo reći da slično privlači slično, znači slična frekvencija privlači sličnu frekvenciju, to je jedan od zakona magije. So this is also what we call in magic the law of resonance. So resonating with similar frequencies. I to mi zovemo prvi zakon je rezonancija, znači zakon rezonancije ko privlači sličnu frekvenciju jedna među drugom. And by using this law, you go beyond distances, meaning that it doesn't matter if objects are placed at a distance from one another. By acting, by operating, by using, or acting on one of these objects, you can have an effect on another object that is at a distance. I zbog tog zakona mi možemo utjecati na objekte, na predmete koje su jako udaljene. Znači udaljenost, fizička udaljenost nije bitna, zato što ako su istoj frekvenciji se može utjecati i raditi na nekom objektu koji je udaljen mnogo dalje od onog što mi fizički smatramo da bi bilo potrebno. So in alchemy we use this law because, mainly by using our bodies and our mind, our thoughts, our state of consciousnesses. So what does it mean? We humans, we are also antennas. So we are antennas sending and receiving frequencies, messages. I zbog toga ljudska tijela koja sadrže fizičko tijelo i energetska tijela i našu dušu mogu koristiti, naša tijela su kao antene koje mogu slati i primati različite vrste frekvencija.
So a thought is a vibration. Everything, actually, everything in this universe is a vibration. And when we have specific thoughts, we will recall that same frequencies and we will emit that same frequencies. Znači, naša misao je frekvencija. Sve u našem svijetu, što vidimo i poznamo, je u biti jedna vrsta frekvencije. Kad mi šaljemo jednu vrstu misli, ona će privući misao slične frekvencije. And everything in the universe is connected. So is also proven scientifically on a subatomic level when, you know, when a particle moves, another one at a distance does a movement too, because everything is connected. And the universe maintains all these movements in balance constantly. S obzirom da u univerzumu je sve povezano, jedna čestica na jednoj strani može privući ili može energetski pomaknuti česticu na drugoj strani univerzuma, zato što univerzum funkcionira na taj način da sve drži u ravnoteži. So that's why in alchemy we work a lot to choose carefully and intentionally our thoughts, our state of consciousnesses, our emotions. I zato alkemiji je vrlo bitno biti svjesni naših misli i naših ono što želimo napraviti. I puoi ripetere solo l'ultima frase? Emozioni che in alchimia scegliamo accuratamente, intenzionalmente pensieri, stati di coscienza e emozioni. Inače naše stanje duha i naše emocije, znači mora biti pod velikom kontrolom. Because what we think sends a vibration. Actually, it creates a vibration. Also, you know, the energy you emit, I mean, towards others is that vibrational fields that corresponds to who you are. I zato je vrlo bitno šta mislite i kako mislite na stvari, jer stvarate vibraciju i ta vibracija osjećaju ostali oko vas, znači vi ekspandirate vašu energiju, vibraciju i ona vas opisuje što ste vi u biti. So, if you are positive, you will mostly attract and probably more positive events. I ako ste pozitivni, onda ćete najvjerojatnije i pozitivne događaje privući u vaš život. And it seems, well, I don't know how it seems to you, but to start thinking that you can change your thoughts intentionally and you can create emotions and state of consciousnesses might seem something weird, a paradox, because we are not guiding most of the time what we think. But in alchemy, we do it. I mean, we have techniques to learn to do this. Znači, ne znam šta vi mislite, kakav je vaš stav i mišljenje o tome, ali u alkemiji mi možemo promijeniti naše stanje svijesti, naše emocije i naše misli. Senti mi? No, non sapevo se avevi finito la frase. Yes. So, and alchemy, that's the alchemy of the living forces. So dealing with an energy, a force that is within us, which is thought. I zato se zove alkemija žive snage, zato što mi radimo prvenstveno sa našim mislima, sa energijom misli koje proizvodi naša glava. The second law that alchemy uses, like in magic, is as above, so below. Drugi zakon magije i alkemije koji se upotrebljava je kako je iznad, tako je ispod. So, you know that the microcosm responds to the macrocosm.
Znate da mikrokozmos odgovara makrokozmosu. And the perfect example is, again, human beings, our body in its completeness. I primjer toga je naše ljudsko tijelo u svojoj kompleksnosti. Ancient Greeks, were saying, know yourself and you will know the universe and gods. Antikna Grčka, u staroj Grčki se govorilo upoznaj sebe i onda ćeš upoznati univerzum i bogove. So the humans that are hosting, well, according to our philosophy, to the damanhurskoj philosophy, human beings are hosting a fragment of consciousness, which is our soul. Znači, u damanhurskoj filozofiji ljudsko tijelo, ljudska duša sadrži dio svjesnosti, univerzalne svjesnosti. And this piece of consciousness is also hosted not only by humans, but also by other living species like animals, like plants, like minerals. Taj dio, komadić univerzalne svjetlosti sadrže i u ostalim bićima na planeti, u nekim biljkama i u nekim životinjskim vrstama. Is what can connect us to the dimension I mentioned before, the real, the totality, complexity. I taj dio nas može povezati sa onom dimenzijom realnosti, totalnosti i onom što se sve sadrži. So by using in alchemy, for example, I give you a practical example how we deal with this law, for example, in alchemy, is we can contact, higher energies, let's say divine energies, by hosting them, by attracting them into very smaller spaces in this physical dimension, prepared spaces like ritual circles. I zbog tog zakona i zbog tog što mi posjedujemo te dijelovi, mi u alkemiji možemo privući visoke frekvencije, recimo iz božanske dimenzije, u manji prostor, u fizički prostor koji se posebno pripremi i koji mi zovemo ritualima, posebno pripremljenim ritualima. So one of the technologies that alchemy uses is rituals. So through specific geometries that we draw, that in alchemy we learn to draw and to use to enter in contact with energies outside of us, we use exactly this law by attracting what's above, something above us, into this physical dimension in a prepared space. Jedna od tehnologija alkemije je da kroz posebne crteže i forme, znači pripremljene oblike, možemo privući energiju iz viših dimenzija u našu stvarnost i koristiti ju. So if we want to connect as humans above and below, we would need to be in contact with our soul. Da bi mi koristili energije iz viših od nas energija, mi moramo biti u stalnom kontaktu s našom dušom. Which means be in contact with that intelligence that produce something valuable, something complex, something new that will add a new piece to the universe. Što to znači? To znači biti povezan sa našim čistim dijelom, sa jednim dijelom našeg znanja, spoznavanja sebe unutar, koje će otvoriti i spoznati nešto novo, nešto drugačije, koje će biti dio univerzuma. And this happens only through a conscious choice of, dedicating time and efforts
to become more and more aware of this complexity and life and intelligence that you host within you. I to se može desiti samo sa jasnim, svjesnim izborom, sa biti posvećenosti u radu, sa radom sa tim vrstama energija. And the main issue that we face in this very epoch, I mean, generally speaking, is that humans have identified so much with this physical dimension, with their, bodies and with objects, that we are totally identified with our biological machine and not with the spiritual aspects of the same machine we have. Veliki problem današnjeg života, današnjeg čovjeka je da smo mi poistovjećeni, previše poistovjećeni sa našim materijalnim tijelom i sa materijalnim svijetom oko nas. I zaboravimo i ne primjećujemo, ne živimo više u skladu s onim što mi jesmo, ono spiritualno biće, a ne samo materijalno tijelo. So if we have, let's say, this awareness of being more in contact with ourselves and with the universe and its laws, we need to choose the way of becoming better beings, of knowing more, of going, the willingness of going beyond our boundaries, our mental boundaries, our physical boundaries. I da bi bili u skladu sa otkrivanjem tih novih strana sebe, bitno je da živimo na dobro, da činimo dobro, da pomičemo vlastite granice i da kreiramo nešto novo. And in practice, because everything, at least for me, everything needs to be put into practice, otherwise is not real. And that's what alchemy teaches, to put in practice, through by using many different techniques, these connections, these reconnections with everything. I to nas alkemija uči da u praktičnom životu primjenjujemo sva ta pravila, znači da kako mi interagiramo, kako mi surađujemo, kako mi djelujemo na prostor oko nas je u skladu sa onom što smo odlučili, znači sa pravilima alkemije. So choosing consciously to undergo such a process of refinement of ourselves, of knowledge of ourselves, is what we call thought creates. So by choosing something consciously, the process of creation starts. Znači kad svjesno izaberemo nešto promjenu, svjesno odlučimo da napravimo promjenu, tada se već pokreće promjena jer se naše misli mijenjaju. Is more complex, thought, at least this law, thought creates, because in our philosophy, let's say that we think that humans are immersed in a substance that is the substance of thought, okay? But it's not something that we create. We just elaborate what is already existing, the thought that is already existing. Znači u magiji je zakon je da misao stvara, nije da mi stvaramo misao, a mi elaboriramo i čitamo te misli. Znači mi primjećujemo svijet okolo nas i upoznajemo svijet kroz naše misli. Mi ih ne stvaramo, ali elaboriramo koliko možemo primijeniti tu logiku da misli stvaraju u svakodnevnom životu. So imagine that this is fantasy, but just to explain myself better, imagine like energy containers containing
all thoughts that have been thought by all of us, by humanity, okay? And we are immersed in this substance. So depending on our own frequency, on our own level of comprehension of reality, we tune with similar frequencies, with similar thoughts, and we recall them. Zamislite da na Zemlji postoji veliki energetski spremnik. U njemu on sadrži sve misli svih ljudi na ovoj planeti. I sad zamislite da vi sa svojim mislima šaljete jednu vrstu frekvencije i s njom privlačite sve slične frekvencije iz tog spremnika. But the magic happens when we are able to use thought, I mean the elaboration of all these thoughts, and to produce something that is more, something that it add value. Zamislite da možete sami privući misli iz tog spremnika, elaborirati i stvoriti novu misao, bolju misao i čišću misao. So what alchemy, alchemy works by producing, by using life, life, essences of life, energies and forces of life to produce something that goes beyond the addition of the elements you use. Znači, magija koristi esenciju života, svih životnih vrsta i koristi tu energiju da stvara nešto drugo. And that means, that extra value that you create is something that do not exist in nature, is stepping outside of the laws. I na taj način se mogu stvoriti stvari koje ne postoje na ovom životnom planu i koje ne podliježu zakonima ovog našeg na životnom nivou na kojem živimo. So alchemy is a very complex science and is made by many different fields. So we explore mainly the alchemy of living forces, and the alchemy of living forces is dealing actually with forces, with essences, as I said, connected to life, human life, animal life, plant life, and also divine characteristics. So characteristics belonging to the conscious realm, to consciousness. Alkemija je vrlo kompleksna znanost koja se bavi mnogim, koje sad nećemo govoriti. Sad govorimo o životnim snagama, znači koristi se energija iz života koje na našoj zemlji je život ljudi, životinja i biljaka, a i potiče, znači može primiti i energiju, raditi s energijama koje dolaze iz božanskog dijela. So alchemy provides, let's say, all the elements and the knowledges and the instruments to better the communication with yourself, with your piece of consciousness, with your soul, and to communicate, to regain a communication with all living forces, around you and in the universe. Kroz alkemiju možemo poboljšati komunikaciju sa našom dušom, upoznati bolje našu dušu i sami sebe i možemo zbog toga bolje komunicirati i upoznati sva živa bića okolo nas. So the important element, the very, very first important element in alchemy is knowledge. So to gain more knowledge, to be able
to break our mental boundaries. Why do we need to break the mental boundaries? Because we need, together with knowledge, we need to use imagination. Znači, prvi element u alkemiji, jedan od prvih elemenata je znanje. Mi moramo povećati naše znanje, moramo mnogo toga naučiti zato da bi razbili naše mentalne skeme. Mentalne skeme zbog toga da bi mogli razviti našu imaginaciju, našu kreativnost. And fantasy, I mean, that creative power that the majority of us have lost along the way. I razviti našu sposobnost fantaziranja, znači zamišljanja, koje su većinom od nas je kompletno izgubilo. So let's give a space if there's some questions or some curiosities or something that is not really understood. Znači, ako sad imate pitanja, nešto što nije ni bilo jasno, ja bi sad ostavila vrijeme malo za vas ako ćete šta pitati. Evo, ja vas pozivam, možete otvoriti mikrofon ili možete napisati pitanje u chatu, tako da kako god vam je zgodnije. No questions. So I'm touching only, the tip of the icebergs. Of course, is much more complex than what I explained. But to give you just an idea of, what we learn to do in alchemy by using these laws. And basically, the very first thing that we touch is the knowledge, a deeper knowledge of our body, because this is the first temple. Ja vam sad objašnjavam samo vrh brda, kako reći, planine, ne idem u dubinu. Alkemija je vrlo kompleksna, ima jako puno stvari, ja vam samo dajem jednu sad ideju od toga. I počela sam govoriti o našem tijelu, zato što mi alkemiju radimo sa našim tijelom. Znači, glavni instrument je naše tijelo koje nedovoljno ne poznajemo. Znači, prva stvar je upoznati funkciju našeg tijela. And then when we gain a certain knowledge of the use of our body, physical and non-physical, and subtle, we move to work with external forces and energies. Znači, kad naučimo koristiti, kad spoznajemo šta je naše tijelo, naše fizičko tijelo i naše energetska tijela, i kad naučimo njih koristiti na pravi način, onda možemo početi komunicirati i koristiti energetska tijela iznad našeg fizičkog tijela koje se nalaze u našem okolišu. Because if you're not guiding yourself, by deciding, choosing, and directing yourself intentionally, how you want to be, what you want to discover, to guide your process of evolution, you cannot guide anything else outside of you, because we are exactly, the reality we perceive is the exact reflection of what we contain. Znači, realnost koju mi vidimo i percipiramo oko nas je realnost koju mi sadržemo unutar nas. Dok mi ne naučimo mijenjati sebe, spoznati sebe i voditi naš život u smjeru da mi svjesno želimo ići, ne biti vođeni, mi ne možemo utjecati na nikakve događaje iznad nas i na druge energije. Znači, moramo imati kompletnu kontrolu naših svijesti i našeg puta. And alchemy is a process of refinement, but is a process that combine constantly your path of evolution is a constant combination of physical and spiritual. So
it has to be done, in a connected way. Znači, naš cijeli put ka više evoluciji ovisi o koliko mi radimo na svojem tijelu, na svim svojim tijelima, koliko ih radimo sve profinjeniji energijama, ali na cijelom tom putu energetska tijela i fizička tijela trebaju zajedno ići. Znači, korak po korak ide zajedno promjene na tijelu i na fizičkom i energetskom da bi došlo do skoka u evoluciji. So during the first weekend that we are going to do this weekend, right, Maya, we will do the introduction. Well, is the course that introduces Damanhurskoj alchemy, and we will touch different topics. Znači, u prvom vikendu, u prvom seminaru koji će se dogoditi za vikend, znači za 2 dana, mi počinjemo se upoznajemo se samo sa uvodom u damanhursku alkemiju. So during this 2-day course, we will go deeper into the different phases that we go through as humans to transform ourselves. I znači kroz ta 2 dana ćemo objasniti koje su razdoblja, koje su faze ljudskog tijela da se dođe do promjena, znači koji su koraci potrebni. We will work with our body by knowing different techniques, Damanhurskoj techniques that we use of breathing, of relaxation, of gaining, let's say, a void within us, a 0 point, a neutral space within. I kroz damanhurske tehnike koristit ćemo ih da upoznamo svoje tijelo, da kroz meditacije i ostale tehnike upoznajemo unutar sebe jedan dio sebe koji mi nazovemo neutralni dio sebe. We will touch the topic also of food, so the approach to food, what gives us life, and the alchemical approach to food. Govorit ćemo o hrani, o alkemijskom pristupu hrani, znači kakvu nam energiju hrana daje, što nam u biti zbilja hrana, kako djeluje na naše tijelo s alkemijskog stajališta. And we will learn, what is an emotion and how we use in alchemy emotions. I naučit ćemo šta su te emocije i kako se u alkemiji mogu te emocije koristiti. So by doing the very, very first experiments to transfer let's say, the vibration of that emotion into water to create a potion containing your emotions. I naučit ćemo prenijeti naše emocije, jednu vrstu emocije, njenu frekvenciju prenesimo u vodu i možemo na taj način napraviti takozvani čarobni napitak te emocije. We're going to touch the topic of dreams, so that's a very important field of alchemy. Dotaknut ćemo i svijet snova koji je u alkemiji jako bitan. And then we will go through the elements, so the elements of our universe, fire and water mainly, because the 4 elements, let's say that they are the spiritual, the energetic part of the laws of our universe. I govorit ćemo o elementima našeg univerzuma. Više ćemo govoriti o vatri i o vodi i o ostalim svim elementima koje sadrže, koje čine naš univerzum. And by working with the elements, we will have the direct experience, because
we will go through many different exercises and experiments, to reconnect with those elements on a deeper level and to interact actively with them. I kroz razne vježbe i zadatke radit ćemo direktno s elementima, tako da ih bolje upoznate i da bolje saznate šta se s njima i kako se s njima radi. So it will be an interesting weekend, but most of all, in alchemy, we approach to everything as researchers. I bit će to jedan vrlo interesantan vikend, prije svega zato što se u alkemiji svemu pristupa sa istraživačkog gledišta. Meaning that, together with the many different knowledges that we will transmit, there will be always the corresponding, practical part, because then you need to be able to apply this in your daily life and to test what the practice we will give you, if it works or not, if it creates changes in you or not. Znači sva znanja koja će vam prenijeti, daće vam i zadatke i vježbe kako ćete ih u praktičnom, u svakodnevnom životu koristiti. I onda vježbeći vježbe, vidjet ćete da li funkcionira, da li ih možete primijeniti ili ne za vas. So to attend this 2-day course this weekend is to open a new door, to go deeper into these fields, but it doesn't mean to commit, to the entire process. You can only attend this 2-day course and then just realize that is not for you, or it is for you and you will continue. Znači, kroz taj seminar od ta 2 dana mi će vam otvoriti vrata u jedan novi svijet i tako ćete moći upoznati da li vas to dalje interesira ili vas ne interesira. Maya or the other people, would you like to tell us more, to ask me something? Da li Maja ili netko drugi ima kakvo pitanje ili želi nešto bolje upoznati, nešto bolje? Pa evo, ja bih prepustila nekome od vas ako imate pitanja. Želimir kaže, Želimir se javio. Želimir, hoćete upaliti mikrofon? Cosa ha detto Maya? Maya dice se lascia le domande agli altri, se qualcuno c'è Želimir che voleva fare una domanda. Yes, please. Sad će biti direktno pitanje, neće biti dileme kao prošli puta. Znači, koliko sam ja shvatio, vi ćete govoriti o magiji i alkemiji živih sila. To znači da alkemija ugašenih sila i alkemija metala neće doći u obzir. Allora, io ti parlo italiano, tanto serve solo a te. Prova a fare la domanda. Allora si parlerà solo di forze vive, allora non si parlerà di forze spente o dei metalli, giusto? Allora, the alchemy, we will approach also to the alchemy of non-living forces, because this field is connected to the use of the elements. Znači, nećemo govoriti, dotaknut ćemo dio neživih snaga, zato što to moramo objasniti da bi govorili o elementima. So, and the alchemy of metals is another huge field of alchemy that we won't touch. But we won't touch in the entire process, the alchemy of metals. It's pretty complex. Alkemija metala je jedna velika grana, jedan ogromni dio alkemije kojem u ovom trenutku nećemo dotaknuti u ovom seminaru jer je vrlo kompleksna. So during the weekend, by talking about fire and water and having direct experiences, we touch something about the alchemy of non-living forces.
I znači sa radom kroz ova 2 dana radit ćemo sa elementom vode, elementom vatre i kroz njih rad mi ćemo dotaknuti jedan dio alkemije neživih stvari. Neživih. Did I answer? Jesam odgovorila? Jeste i hvala lijepo. Ja bih samo dodao da moj hobi je već preko 40 godina radiestezija. Nju proučavam i puno istražujem. I dodao bih da moje ispitivanje je pokazalo da za poboljšanje vida je izuzetno dobra frekvencija 350 Hz, 360 Hz i 1830 Hz. Dakle, to je upravo ono što ste i vi govorila o rezonanciji frekvencija. Quello che volevo dire è che io da 40 anni mi occupo di radiestesia e questo è un mio hobby e voglio dire che con le mie ricerche ho trovato che lavorare sulla vista, migliorare la vista, si lavora con la frequenza di 350 fino a 360, in alcuni casi di 1830 Hz. Corrisponde a quello che hai detto tu prima riguardo le frequenze. Okay? Well, dosing radiestesia, which is dosing in English. Okay. Dosing is one of the many fields of alchemy. So during the first level school, we're going to touch also that field because we use pendulums, to do many different things in alchemy. Radiestezija je jedna od grana alkemije koju mi koristimo, jedna od bitnih grana i za vrijeme seminara alkemije mi koristimo visak i dajemo osnove i koristimo visak za neke vježbe, znači radi se sa viskom, s radiestezijom. And congratulations for 40 years dedicated to dowsing. I imagine that you know a lot about that. I svaka čast na 40-godišnjem iskustvu radiestezije. Mogu zamisliti samo koliko puno ste otkrili i znate. Grazie. So, well, just to... is difficult to condense, this incredible field, which is alchemy and which is part of magic, which is much bigger, because, from my personal experience, I've been dedicating many years to this field, the last 15, exploring not only one field, but different. Of course, I just scratched the surface. Because then, if you know more about the damanhurskoj alchemy, so just leave, everything you know about alchemy, because the damanhurskoj alchemy is something very, very, very big. So you need to specialize at a certain point into something that is more attracting you, because it's not possible to go deeper in each and every field. Vrlo je teško opisati kratki sažetak alkemije, jer alkemija nam veliki, ogroman pojam koji je unutar magije, koji je još veći. Ja sam u mojih 15 godina iskustva bavim jednom vrstom alkemije zato što damanhurskoj alkemijom, jer je to dio alkemije. I ona je isto ogromna, znači već 15 godina se bavim damanhurskom alkemijom. S obzirom da je to jedno veliko, jedno veliko otkriće, znači treba jako puno raditi, nemoguće je baviti se sa cijelom alkemijom i morate se u jednom trenutku odlučiti specijalizirati se, znači izabrati samo jednu granu. So Goura, I would like to ask you a question. What is your specialization in alchemy? Pitala sam Gouru koja je njena specijalizacija u alkemiji. Is a very... we open one of the fields of alchemy, and in the school, this field is learned at the 3rd level.
of the school. And my specialty are the creation of subtle entities, what we call chimeras. Znači, ja sam se specijalizirala kroz stvaranje škole. Napravili smo školu alkemije koja sadrži 3 godine i moja specijalizacija u cijeloj alkemiji je stvaranje kimere, znači energetskih bića koje zovemo kimere. I don't know if you know what chimeras are, but let's say that also in ancient times, alchemists, they were creating or using existing entities, subtle entities, to make them, I mean, to give them missions to accomplish. Ja ne znam da li znate šta su kimere, ja iskreno ne znam kako na hrvatskom prevesti bolje tu riječ. Oni su u prošlosti, su alkemičari radili kimere da bi kreirali su energetska bića kojima su dali posebne zadatke. Da oni, znači, stvarali su ih kao male poslanike koji imaju zadatak za obaviti. And well, to give you an idea, in medieval times, for example, entities, these chimeras were represented. You can see them also in Catholic churches, but in many places. I mean, these beings made, normally they are animals for, I mean, this is their representation. Animals formed by many different parts of different animals. Znači, možete te himere, hvala na pomoći, možete ih vidjeti u nekim crkvama, znači u nekim slikama u umjetnosti su prikazani kao životinjska tijela koje su izgrađene, znači, od različitih životinja. Znači, noge mogu imati od jedne životinje, mogu imati glavu od druge i treće. Znači, možete ih u nekim se crkvama može, jako bolje su prikazani kao kipići ili kao slike. So that's the visual expression of a chimera, but a chimera is basically a formula made of frequencies, so made of specific, let's say, characteristics of, you can compose a chimera made of characteristics of different animals or also plants together, you know, to create something that in nature do not exist and that you can use for many different purposes. Znači, u umjetnosti kiparstva i slikarstva su prikazani, to je samo njihov fizički prikaz, ali u biti oni su stvoreni od formule različitih frekvencija, različitih osobnosti ili karakteristika različitih životinja. Znači, svaka životinja ima svoju karakteristiku i miješanjem, znači, kao stvaranjem, slaganjem Lego ili puzzle koji različite stvaraju entitet kojim se onda da neka misija, znači da im se neki zadatak, oni služe nečemu i na taj način stvorimo nešto što ne postoji na ovoj zemlji. But in the school we learn a basic level of the creation of chimeras, and we use them internally, meaning that we create, in water, we put the frequencies that we extract, not physically, but in terms of frequencies by different animals and plants, to then have an experience through this potion. So to perceive reality through the senses, through the senses of the animals and plants we have chosen to create it. U školi alkemije jedna od stvari kojih vas naučimo, stvaramo kimere, ali stvaramo kimere koje koristimo za nas. Znači, stvaramo kimere koje stavljamo u vodu, koje popijemo. Naprimjer, stvaramo kimere uzimajući različite karakteristike biljaka i životinja. Na taj način, kad ih unesemo u svoje tijele, možemo imati iskustvo kroz te vrste životinja ili biljaka koji smo, znači naše životno iskustvo se poveća s obzirom na one životinje i biljke koje smo stavili u sebe, ajmo to tako reći.
So this is one of, I just finished this one sentence more because, I mean, this topic gives me the possibility to express the aim of alchemy. So the aim of alchemy is basically to extend, the perception that we have of the reality surrounding us. Because the reality we perceive is subjective and it responds exactly to your sense, to what you are able to use in this very moment of yourself. Znači, to mi daje mogućnost ovog što ste otvorili tu temu da vam objasnim da kažem da je zadatak, cilj alkemije je da nam daje iskustvo da proširi našu percepciju kako mi vidimo svijet oko nas. Jer naša percepcija svijeta koju vidimo jako visi o našim mislima, o našim emocijama koje sadrži. Alkemija nam daje mogućnost da proširimo percepciju. Znači da vidimo svijet drugačije. And by adding to your perception other living beings' perceptions, it means to broaden, a lot your reality. I kad u našu realnost unesemo iskustvo realnosti životinja i biljaka, kad možemo gledati na svijet, ajmo tako reći, kroz oči biljaka i životinja, onda mi rastemo. Naša spoznaja o svijetu je puno veća. So in Damanhur we do not use drugs, but we have this option too. Možemo reći da u Damanhuru nije dozvoljeno se drogirati, ali kao što vidite može se mnoge stvari raditi da se proširi percepcija na drugi način. I mean to alter our state of consciousnesses. Thank you, Goura, for this answer. Ok, imamo još 2 pitanja na chatu, pa bi onda završili samo na kraju. Ja bih vas zamolila da ako želite da ostanete, ako imate pitanja za mene vezano uz seminar, organizaciju, prijave i ostalo, možemo još kasnije ostati. Pitanje je, znači, da li postoje neki priručnici ili knjige koji se koriste pri učenjima ili se uči isključivo iz predavanja na školi? Domanda è se ci sono durante il corso, se date libri o brochure o solo si impara dalle vostre lezioni. So yes, we're going to give you a handout. So let's say not everything that is said during the weekend, but the very essence of each topic, yes, is written. And is something that we're going to give you, plus the written exercises, experiments that we're going to do during the weekend. Znači, knjiga koja opisuje baš sve što se za vrijeme škole govori nema. Dobit ćete skripte koje će obuhvatiti cjelokupan sadržaj seminara. Znači, svaki dio će biti malo objašnjen u skripti i dobit ćete vježbe i zadatke na pisanom. Znači, napisani su vježbe i zadatke koje morate raditi i sve, kako da reći, kratki sadržaj i kratko objašnjenje od svega što škola vas uči. Ok, i još jedno pitanje je vezano uz kristale. Da li su kristali i kristaloterapije dio alkemije ili magije? Domanda se i cristalli e la cristaloterapia sono parte della magia e della alchemia. Allora, i cristalli, crystals, yes, they're part of alchemy, yes. We are not touching this topic in the 3-level schools, so you know. Kristali jesu dio alkemije, ali u 3 škole, u 3 godinama škole, 3 godine koliko je trajala škola, ne dodirujemo tu granu alkemije. But, well, you will realize because during this weekend, we're going to tell you more also about all the topics, I mean, all the many different fields of alchemy, because there is many. So in the 3-level school, there's also many things that are not included still. Like crystals. U trogodišnjoj školi alkemije govori se o puno tome, ali kristali nisu obuhvaćeni.
U ovom vikend predavanju, seminaru, će se objasniti bolje što je sve u 3 godine škole se bavi, ali s obzirom da je to velika znanost, obuhvaća mnoge aspekte, aspekt kristala nije u njemu za sad. Okay. Thank you very much. Ja bi se zahvalila Anoa tebi na prijevodu i zahvalila bi se Guri. Thank you, Goura, very much for this beautiful webinar. Thank you. It was really nice to have you again. So now we will say goodbye and we will close and we'll see you in the weekend. Yeah. Thank you everybody for being here. Hvala svima što ste došli, prisustvovali. And hopefully we will see each other again, hopefully. I nadam se da ćemo se još jedan put vidjeti. If not, I wish you all the best. Ako se ne vidimo, želim vam sve najbolje. Thank you, Goura. Thank you. Thank you all. Con voi.